Good evening mga buddy, mga amigo, mga katribo. Galing lang po tayo nag night run para papawisan ng maraming singot. Night run with Ranger Patak Vlog. Grabe, Ranger Patak Vlog. Oh. Malakas pa talaga yung miming ba? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Sige, papila. 1, 2, upat lang. Pat lang. Bulang ba to? 1 for the Ranger. 1 for the arrow. 1 for the arrow. Sige na. Grabe. 1 for the CS. 1 for the CS applicants. 1 for the OC. Grabe oh. Basang-basa sa pawis. Pinapawisan ng maraming singot. Ilan mo sir? 3 rounds? 1, 4. Umaga, mga more or less 4 kilometers lang siguro. 4 kilometers lang po sa gabi. Para hindi tataas ang timbang. Maintenance lang mga buddy. So bukas Thursday, another schedule for ABSAT CSE. O yung mga gustong mag-exam, mag-register na kayo online doon sa link. Then mag-proceed na lang dito bukas para sa screening of documents. And subsequently mag-take ng exam. O libre po yan, libre. Libre. Tingnan lang natin yung mga OCC applicants natin ng push up. Para malakas sila sa pagkasin. Okay, up. Yung katawan nila. With Ranger Patak Vlog as the instructor. First set pa lang yun. First set. Voice lang yata yung malakas. Jer, first set pa lang yun. First set. Percent pa. First set. May second set pa. Sayan pa, wala pa tumo. Yellow akong buhok. Oh, may second set Ano pa pa. kanino? Usa posisyon. Wala po dito. Asa man 5%. Down. Hop. Down. Hop. Down. Hop. Down. Hop. Down. Hop. Last isa, last. Down. Hop. Okay, up.